tulisan kini kau tak sadarkan kasih sayang kamu begitu dalam sungguh ku tak sanggup. Wakula. Oh iya bener Facebookan Suli apa? Paling telus ngakti. Bilang mau ning nomor. Senpai. Termasuk deh. What. Sopan. Kau beri kata cinta. Masih baik. Kenal lagune sing delete lah. Masih. Nggur wow gue. Belum jajan kok. Tantangan Tuh. Aku ingin engkau ada di sini. Karo HP ora katam to. Orang ngerti. Menemaniku saat Sepi. menemaniku saat cinta. Wis kita ri kolit ko. Semakin menyayangimu. Aja pusing. Padaku mohon cinta. Itu masih fake kolit tuh. Tapi ku tak Tinggi. Pernah ku mencintai wong jamu, tapi tak begini. harusnya begitu. Terus lit ngulit lagu ngomong jambulit prilit. Sing pas. Jambu. Jambu janji busuknya Sama sih, janji. Lit. Janji. Wong jambu sih jenenge siapa? Sapi. Siapa ku nyurang nanti ko? Ada pencaketan. Inisial Inisial. Asri. Malah ngomong seneng. Anaknya anak asantri. Ngerti? Ora. Ya ora pasti. Mulan Jamila. Dengar ndase. Set. Sudah bodol. Mari nih. Nikmat yo. Alamnya orang katon kan. Dah, pong arep ngisi. Wul, jemput sini teh kebakar. Wul, kami ham. Wul, wul. Nyalur paling jumlah dah. Alit tiba kecepatan alit. Kami bang. Udah bikin. Tidak bisa diulang kembali. Besok lagi. Ngonong video kayak gue. Nang film kayak gue. Jangan ceritanya ke priwe. Ini mulai orang pring yo. Mulai jalan. Hidup di dunia ini. Kesenangan sejati. Orang tuh cucak. Pak, tetap pulang. Nggak sesuai.
Kebrepok. Wong brepok ae Bong. Ngasih maling. Ngasih ni mandok, tenang bae nyong gusto ko ngalit mau. Nduk apa? Undok mau. Cek ngapa ndoke? Ya aku undok dak. Perumahan mundur Bong, mangan mundur. Ngasuk nih sih ya. Iya. Kemarin kagak ada surat. Jarang putih. Ya mundur lah. Yang kilo. Putin lagi apa gue? Putin apa gue? Putin spesial Amsterdam. Gagane siapa, Pung? Putin digoreng ya. Iya. Ngene gagane siapa, Pung? Foto apa saya plus deh foto update sama Facebook. Ini makanan hasil apa oleh-oleh dari Amsterdam dari nyokap gue, yaitu keju dan apa cappuccino hujan-hujan begini paling enak nongkrong di kafe ditemenin sama cappuccino padahal ABC plus sama keju mozzarella. Padahal boleh. Keju mozzarella ala negeri nyokap gue, yaitu Belanda. Eden Maning sore foto dalit balik. Ini makanan apa? Ini makanan spesial dari Jepang. Apa itu? Semprong sih itu dari Meriatun. Bungkus sih, gue barang kabehan. Makanan mulu. Wis lah, kita. Kita tak mungkin terus bersama. Sing kabelit kok sing ST 12 lit. Ada sih teman aku ngomong kapal. Iya. Sing konyol lilit sing gede lit. Kayak sing wingi kok. Jadi aku kan gue ngeselolit. Ya aku cangkem tau. Jagal, cuma elit bentet, sekarang udah. Untuk cangkem. Ngasuk pancing gini. Lalu tengok mau Guyuk orang lah. Kok kayak babang. ngisi aku sing kene. Yung sing kene iya lah. Oke. Nyut ember, mau cebok tok iki. Mikir apa goblok. Lewat hebat. Wis lah wis aku. Nyanyi loh. Kayak ngebul. Ijazah pun tengah latih gua. Ngesuk dalan ngarep ngene Mariono bodoh li bae. Tali kok dia triki. Astagfirullah. Kita yang tidak sholat harus menghormati adzan. Oh, kok ora salat lit? Nunggu cina kan masa tadi ya. Ini mau salat kok lah. Kok ora salat menit? Apa sih paling menit? Jarang? Jarang salat lit? Baru tahu. Hah? Apa sih paling menit dong? Kamu Kali mau kok salati terakhir. Terakhir itu salati kan pernah salati. Sambung laut terus ketemu. Cangkem we. Itu terbang Cina. Itu bikin jale. Tahu dengan apa ya? Tahu. Tahu ya. Balapan ya nara. Ah, betul. Tahu bulat digoreng. Satusan. Halo. Hello. Total for keliling baik kowe. Nung cina pas kan ada mestinya tidak. Yang sholat subuh itu. Iya. Sudah kawan ya. Cukup itu total for keliling. Konsentrat. Full babi. Padahal kayak wajah error kok. Semenjak saya pergi ke klinik Tongpang. Gili tompak. Semenjak saya pergi ke klinik Tongpang. Terus ketemu Om Telolet Om. Kisah apa sih? Si turu. Dasar dekat. Temennya Darmaning kok. Hah? Tiket mau ora kekayaan. Hal ngadim.
Oh, tua kalau lu rekaman ya. Bang Di. Mongol rekaman. Kamu ini rekaman. Orang lu masuk ada ya. Ulang-ulang. Suara apa? Oh kayak ganun nek tak ben berekaman. Iya. Sing itu trio. Allahu Akbar. Kudu kan kudu mati salat, mati salat. Kudu kae mati rolas, kudu kae mati rolas. Goblok patku yakin. Tempe bambu nangis. Nangis. Tempe bambu nangis. Oh ada dah? 3 lihat. Lihat kepriwe kok. Kaya lang di sini naman senang ya. Orang tahu Kan bagaimana ya. simbaling kacau nasi nyolong si manu ko. Oh. Bodoh banget na. 5 meter lebih lah. Tahu tariman mo? Oh, Ih, sing tangan itu gelem karo ngene istilah. itu kan jemput ke dia tuh gelora, paling seleut dau. Iya. Kerapang, pang musuh kropos. Ombo, pamu lemu kayak kalau ombo. Pro Petros. Goblok. Nangis. Kayak Nang sasarannya. saya ngaksa kayak deleng di sit. Sasarannya monyet karo kiwi SD. Terus ya BBM nyumping ping BBM dari cincin sing ada bayar gue. Mikir apa? Oh my god. Foto lit. Followersku sudah 200, Bu. Takoi. Foto mal. Saya Oh, single. 1,15 Kak. Iya tahun. Sopan. Santun lah. Wis lah.